मैयत को कब्र के अंदर उतारा ही गया था कि कब्र के अंदर ऐसी आग भड़क उठती है जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस मैयत ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि कब्र के अंदर मैयत को उतारा गया और तुरंत ही इतनी ख़तरनाक आग कब्र के अंदर चलने लगती है। आइए आप ख़ुद इस वीडियो को देखिए। वाकई ये वीडियो इबरत हासिल करने का एक वीडियो है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर हमने 4 वीडियो क्लिप ऐसे दिखाए हैं जिसे देखने के बाद आप कोई भी गलत काम करने से पहले 1000 मरतबा ज़रूर सोचेंगे। आइए इस वीडियो को देख लीजिए। अज़ाब इलाही को मजाक समझने वालों, इस वीडियो को पूरा लाजमी आंखें खोल कर देखो। क़ब्र के अज़ाब से मुताल्लिक़ 4 ऐसे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे जो आपके होश उड़ा कर रख देंगे। इस वीडियो को लाजमी आपने एंड तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, मरने के बाद मुसलमान की पहली मंजिल क़ब्र होती है और मुसलमानों का अक़ीदा है कि मरने के बाद उनसे 3 सवाल किए जाएंगे। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और इनके बारे में दुनिया में रहकर क्या कहता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर इन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो कब्र रोशन हो जाएगी, मुनव्वर हो जाएगी और जन्नत का बाग मिलेगा। और अगर खुदा न खास्ता इन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो कब्र वहशत हो जाएगी और कब्र में सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाएंगे। इसकी वहशत और खौफ ऐसा होगा कि इसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। इस पहले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़े सांप ने अपने सर को कब्र के अंदर घुसाकर अपने बाकी हिस्से को कब्र के ऊपर रखा हुआ है। दोस्तों, जब इस सांप को कब्र के पास मौजूद लोगों ने ये मंजर देखा तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस कब्र वाले पर कितना अजाब अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत है। और उसी वक्त सांपों को पकड़ने वाला एक प्रोफेशनल शख्स आगे बढ़ता है और इस बड़े सांप को अपने गले में डालकर कब्र से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन ये शख्स अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद इस सांप को कब्र से बाहर निकालने में नाकामयाब रहता है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात रहीम व करीम है, लेकिन अल्लाह ताला जालिम को मोहलत दिए जाता है, हत्ता कि जब उसे पकड़ता है तो फिर नहीं छूटता। यकीनन उसकी पकड़ बहुत अलमनाक और सख्त है। दुनिया पर होने वाला अत्याचार आर्जी और फ़ानी है, लेकिन आखिरत का अजाब हमेशा हमेशा के लिए है। अजाब कब्र से मुताल्लिक़ एक और वीडियो आप देखिए। जब इस मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया, जैसे ही इस मैयत को कब्र में उतारा गया तो फ़ौरन इस कब्र में आग भड़क उठती है और लोगों ने कब्र पर स्लैब रखे बगैर ही मैयत के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी और वहाँ मौजूद सब लोग इस मैयत के ऊपर मिट्टी डालना शुरू हो गए और इस कब्र को पूरा ऐसे ही मिट्टी से भर दिया गया। तीसरा एक और वीडियो काफ़ी वायरल होता हुआ दिखाई दिया गया। इस वायरल क्लिप में आप देख सकते हैं कि कब्र में आग लगी हुई है। काफ़ी लोग इस कब्र के आसपास मौजूद हैं। जब इस कब्र को खोदा गया तो मैयत को दफनाने से पहले ही इस कब्र में आग भड़क उठती है। वहाँ खड़े सारे लोग ये मंजर देखकर हैरान और परेशान रह गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और सब लोग दूर खड़े होकर देखते रहे कि ये शख्स कितना गुनाहगार रहा होगा कि जिसको अभी तक कब्र में दफन भी नहीं किया गया, उससे पहले ही उसकी कब्र में अजाब होना शुरू हो गया। इस चौथे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कब्र में बहुत बड़ा सुराख नज़र आ रहा है और इस वीडियो में बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का वीडियो है, कि जब एक शख्स ने यहाँ से सांप निकलते हुए देखा तो उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और जैसे ही ये शख्स वीडियो बना रहा होता है तो कब्र के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप अपने सर को बाहर निकालता हुआ साफ दिखाई देता है। एक बहुत ही ख़तरनाक सांप इस कब्र के अंदर मौजूद होता है। ये मंजर देख कर ही दोस्तों इंसान पर कपकपी तारी हो जाती है। अगर वाकई ये वीडियो हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है, तो हमें अभी से ही आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मौत से पहले नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को 2 मिनट और देख लीजिए। हमारी टीम ने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा स्कूल बनाते हैं जहाँ पर हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियों की इज़्ज़त महफूज रह सके, वो मुर्तद होने से बच सकें और दीन और दुनिया दोनों तालीम एक ही छत के नीचे हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल बनाने के लिए ज़मीन का इंतज़ाम हो चुका है। इस स्कूल बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारा मिशन है 3 लाख लोगों से 100 रुपये डोनेशन लेना और अब तक हमारे पास तकरीबन 10,000 मेंबर का डोनेशन जमा हो चुका है।
اسکول بلڈنگ کے کام کو شروع کرنے کے لیے ہمیں 30,000 لوگوں سے 100 روپے ڈونیشن لینا ہے اور الحمدللہ 10,000 ممبر نے ہمارے پر بھروسہ کیا، ہمیں 100 روپے ڈونیٹ کیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 20,000 ممبر تک ہماری آواز کو پہنچائیے تاکہ اس اسکول بلڈنگ کا کام شروع جلد سے جلد ہو سکے۔ اس اسکول کی خاصیت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ یہ ایک انگلش میڈیم اسکول رہے گا۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ غریب بچوں کو لائف ٹائم اس کے اندر تعلیم بالکل مفت رہے گی۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ نرسری سے یہ انٹر تک ایک انگلش میڈیم اسکول رہے گا۔ چوتھی خاصیت یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے مکمل پردے کا انتظام رہے گا۔ پانچویں خاصیت یہ ہے کہ دور دراز کی بچیوں کے لیے ہاسٹل کی سویدھا ہوگی۔ چھٹی خاصیت یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے لڑکیاں ہی ٹیچر ہوں گی، یہ سب سے بڑا مین پوائنٹ ہے۔ ساتویں خاصیت یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے ہیں۔ دیکھیے، دینی تعلیم بھی اعلی درجے کی اور دنیاوی تعلیم بھی انگلش میڈیم اعلی درجے کی، تو ہے نا سب سے بڑی خاصیت۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں ایسے اسکولوں کی بہت سخت ضرورت ہے جہاں پر ہماری بچیاں دین اور دنیا دونوں تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے سیکھ سکیں، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکول کالجوں کے نام پر آج کل کیا ہو رہا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنی مسلم قوم کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کیجیے، اپنی مسلم قوم کی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچا لیجیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آؤ ہم سب مل کر کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے، دیکھیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ 3 لاکھ لوگ اگر 100 روپے ڈونیٹ کریں تو ایک اچھا اسکول بن کر تیار ہو جائے گا۔ اور اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر بھروسہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں ہوگا کیونکہ آج تک ہماری جماعت کے بہت سارے لوگوں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت بڑا کھیلا کیا ہے، بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، بہت بڑا بزباز گھات کیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اوپر اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ مجھے معلوم ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا ایڈریس نوٹ کیجئے، نگر پنچایت مسواسی، تحصیل سوار، ضلع رامپور۔ آپ ہمارے آفس پر آئیے، ہم سے ملیے، ساری چیزوں کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، سارے کاغذوں کو دیکھیے، پھر آپ ہمارے پر بھروسہ کیجئے۔ میرے بھائی، بھروسہ کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے یا مسلمان پیسہ دینے سے انکار کرتا ہے، نہیں، مسلمان کو بھروسہ چاہیے۔ میرے بھائی، بھروسہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ آپ مجھ پر یقین کیجئے، آپ میری انفارمیشن لیجئے، آپ میری انکوائری کیجئے، میرے پاس آئیے اور ساری چیزوں کو دیکھیے اور اس اسکول بلڈنگ کو بنانے میں میری مدد کیجئے۔ آپ اگر ہم سے کانٹیکٹ نمبر پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کیجئے، 9153134313 پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے۔ ایک ہی بار میں آپ کی کال کو ریسیو کیا جائے گا، پوری انفارمیشن آپ کو دی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکیشن بھی بھیج دی جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، آپ میری انکوائری کیجئے، مگر میرے بھائی میرا ساتھ دیجئے۔ اس نپار کوڈ پر آپ 100 روپے ٹرانسفر کیجئے۔ اسکول کا بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ صرف 20,000 ممبر اس بار کوڈ پر 100 روپے ٹرانسفر کرتے ہیں، کیونکہ 10,000 نے کر دیا ہے۔ کام شروع کرنے کے لیے 30,000 ممبر سے 100 روپے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کم سے کم اس ویڈیو کو 100 لوگوں تک آپ سینڈ کیجئے، آپ کو 100 روپے دینے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہو سکے تو اس بار کوڈ پر 100 روپے ٹرانسفر کر دیجئے۔ یہ ہماری مسلم قوم کی بچیوں کی عزت آبرو کا سوال ہے۔ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔